Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallim ala khairil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم وبلغ الرسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Datul Mukarramun, yang pertama yang mari sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Bunda Mukarram Bapak Kiai Haji Gede Iskandar. Mari sama-sama kita berdoa untuk beliau, mudah-mudahan senantiasa dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam segala urusannya, diberkahkan dalam kehidupannya, menjadikannya keluarga yang menjadi sakinah mawaddah warahmah, diberkahkan semua ilmu-ilmunya. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita hormati, kita muliakan juga sahibul majlis Bapak Haji Nur Hadi beserta keluarga. Sama kita hormati, kita muliakan tokoh masyarakat kita Bapak Haji Arif Subianto. Bersama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatidz, Ustaz Hafizuddin, kemudian Ustaz Al-Fasa, Ustaz Abang Gufron, Ustaz Sodikin, dan para asatidz yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tiada mengurangi rasa hormat dan takzim kami untuk semuanya. Mari sama-sama kita doakan tokoh masyarakat kita, sahibul majlis, dan para asatidz, para guru-guru di MMJ. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan panjang umur dalam beribadah kepada Allah, dimudahkan dalam segala urusannya, diberkahkan dalam kehidupannya, dan dijadikan juga keluarganya menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Jemaah majelis imam Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua juga yang hadir malam hari ini serta keluarga besar dari majelis imam Jumat senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dicukupkan dalam segala kebutuhannya, diberkahkan dalam kehidupannya, disehatkan keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat taufik hidayah kepada kita semua, yang alhamdulillah meskipun dalam cuaca yang kurang bagus, namun kita masih diberikan kemampuan untuk melangkahkan kaki ke majelis yang mulia ini dalam rangka tentunya untuk mendoakan daripada orang-orang tua kita, mertua kita, guru-guru kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan asbab doa kita semua Allah ampuni segala dosa-dosa orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, diterima segala amal ibadahnya, dijadikan kuburannya menjadi makam berrodah mulia dari jannah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dari banyak iman dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, para tabi'in-tabi'innya, dan kepada seluruh pengikutnya sampai yaumul kiamah nanti. Mudah-mudahan kita semua, wabil khusus keluarga bersama di malam Jumat, telah mendapat sahabatul uzmah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membaca tawasul kepada jamaah dipersilakan untuk membuka air-airnya. Mudah-mudahan asbab dari semua yang kita baca malam hari ini menjadi obat bagi segala macam penyakit untuk keluarga kita semua. Amin. Kepada Ustaz Al-Fasa diaturkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع ذنوبي كلها صغيرها وكبيرها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أتوسل إليك لتقضى حاجاتي وحاجاتنا وحاجاتكم بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم ببركاته كرام لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة ثم إلى حضرة النبي مصطفى بجاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد المناف القريشي وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وعلى أهل البيت وأنصار كرام لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أبيه وإخوانه والأنبياء والملائكة المقربين والمكروهين والشهداء والصالحين والتابعين لهم بالإحسان إلى يوم الدين كرام لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة ثم إلى أرواح خصوصا يا أهل القبور خصوصا ثم إلى 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 روح المحبوبة خصوصا ثم إلى ووصولهم وفروهم أن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة كرام لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
تسمى إلى أرواح خصوصا لأهل القبور أبي وآبائنا وأمي وأمهاتنا والجد وجداتنا وأولاد وأولاداتنا والأستاذ والأستاذاتنا والإخوان والإخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات في قريتي بهذا المجلس كرام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل عزيز رحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حقوا على أسفلهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون فسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا طائركم معكم ويذكركم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لنا الذين قالوا إليه يرجعون أأتيهم من دونه آية يؤمن الرحمن بالله يعني شفاعتهم سيء ولا يؤمنون. إني لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما أمر بي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة وإذا هم خامدون. يا حسرة عليها ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستخدمون النار وإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير عزيز عليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون واحدة تضرهم وهم يحسبون. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور بينهم من الأجداث إلى ربهم يحشرون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق من قبل ألا يأتون مثلهم بلى وخلاكم عليم. إنما أمرنا أراد شيئا أن يقول له فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه Mana kepada kita akan pertama buat keluarga kita, yaitu orang tua kita, guru-guru kita, mertua kita yang masih hidup, mudah-mudahan dipanjangkan umurnya Allah SWT, disatukan dari batinnya, dan hilang kehidupannya. Dan begitu orang tua kita, guru-guru kita, begitu juga mertua kita yang sudah meninggal. Mudah-mudahan Allah terima iman Islamnya, diampuni segala dosanya. Mudah-mudahan kuburannya di Allah Subhanahu wa taala tambah dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diadakan kepada PT NKA, mudah-mudahan kedepannya tambah sukses dan maju. Pun begitu dengan tempat yang kita jadikan pengajian setiap malam Jumat, mudah-mudahan Allah berikan ribuan barokah. Yang ketiga, kita adakan kepada kita semua yang ada di sini untuk kesehatan badan kita, kesehatan istri kita, tetangga istri kita, kesehatan badan anak-anak kita, keselamatan badan kita, keselamatan badan istri kita, keselamatan anak-anak kita. Dan begitu kita adakan untuk perlindungan anggota tubuh kita, anggota tubuh istri kita, begitu juga dengan perlindungan anggota tubuh anak kita. Ala hadiniyah wa kullu bin salihah
شهر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أستغفر العظيم أستغفر العظيم أستغفر العظيم. الحمد يا غفور اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك كل صلاة أصحاب رسول الله أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بقصايا من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب دعوات يا الله يا قاضي الحاجات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملال الأعلى إلى يوم الدين. اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما حللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واسلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضر حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى خير إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وإلى جميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين خصوصا سيدنا عبد القادر الجيلاني ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض مغاربها بر وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا ولمن اكتراهنا بسببه ولأجله ونخص رزاله. Sebutkan Allahumma اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والبركة على أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل قبره غفرة من رياض الجنان ولا تجعل قبره غفرة من خفار النيران. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وادخلي جنتي وادخلي جنتي. اللهم تقبل ثواب ذلك منا إليهم وجعل نورا منيرا بين أيديهم وفكاكا له من النار وحجابا له من النار وعصفا لهم من النار يا مجيب السائلين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين في الدنيا والآخرة وعافية في الجسد وسعة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغرا.
ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب هب لي من الصالحين يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام المرسلين والحمد لله رب العالمين. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Barakallahu ya ma'bud. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wa sholli wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan ni'amah yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma sholli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bihi al-uqad wa tanqalibu bil qurab wa tuqda bihi al-hawaij wa tunalu bi raghaib wa husnul khawatim wa yastasqil ghamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli nafhatin wa nafasin bi adadi kulli mawlid. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal hamdu fadla wa antaruna haqqa wa nahmaduka barika wa antalam tajali dalika ahla. Allahumma ya yasir kulli asir wa ya jabir kulli kasir wa ya sahib kulli farid wa ya mughni kulli faqir wa ya mughni kulli faqir wa ya mughni kulli faqir wa ya muqawwi kulli dha'if wa ya muqawwi kulli dha'if wa ya muqawwi kulli dha'if wa ya amanna kulli makhluq yasir lana kulli yasir fa natasir wa lasir yasir. Allahumma ya man la yahtaji wa la tafsir hajatuna ilaika kathir wa anta alim biha wa basir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina bi syafaqatil maut wa najatan an-nar wa 'afa'ina bi sat. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana iftah lana abwaabal khair wa abwaabal barakah wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizqi wa abwaabal quwwah wa was-sihhah wa was-salam wal 'afiyah wal jannah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik jemaah majelis malam Jumat yang berbahagia, silahkan kepada jemaah yang ingin bertanya dari masalah fikih, akidah, tasawuf dan dunia Islam lainnya yang berkaitan dengan ibadah kita sehari-hari, monggo silahkan ditanya kepada guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Diri Iskandar. Yang terhormat Pak Kiai Haji Diri Iskandar, mohon izin bertanya. Pertanyaan dari kami adalah mohon dijelaskan secara sederhana apakah kewajiban seorang suami dan istri sesuai dengan syariat Islam, tentunya yang tertera di dalam buku atau akte nikah. Pertanyaannya itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan kedua, mohon izin Gurunda, mohon dijelaskan juga terkait
dengan zakat penghasilan sebagaimana yang dikatakan Imam Yusuf Qaradawi, dan bagaimana hubungannya dengan mazhab yang kita biasa pakai, mazhab Imam Syafi'i. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pakai mohon izin saya mau bertanya sedikit aja nih, tapi tidak sampai ke jawabannya nanti. Amazing. Ini Pak Kiai, ini mungkin saya dan semua jamaah ini minta doa atau amalan supaya nanti muka dan nakir itu kewalahan waktu nyiksa kita itu. Nah itu minta doanya supaya amalannya, supaya mereka tidak jadi nyiksa kita. Kalau kita ada doa itu. Itu Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 3 pertanyaan durasinya mengalahkan kajian tafsir. 3 pertanyaan durasinya mengalahi kajian tafsir surat Yasin. Para jamaah, para asatidz yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Fatimah Az-Zahra wafat, ini langsung dari kisah ya. Maka yang membawa mengusung jenazahnya 4 manusia terbaik. Di antaranya adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni Abu Dzar Al-Ghifari. Yang kedua tentu suami tercinta Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga Hasan. Yang terakhir Husain. Maka tatkala Fatimah Az-Zahra sudah berada di areal pemakaman, langsung yang turun itu Abu Dzar Al-Ghifari. Maka Abu Dzar Al-Ghifari langsung masuk ke liang lahat, kemudian berkata, "Wahai lubang kubur, siapakah yang akan menempati sekarang? Dia adalah putri tercinta Rasulullah, ibu terkasih Hasan dan Husain, istri tersayang Sayyidina Ali." Maka lubang kubur itu menjawab. Di zaman dulu Pak, kalau zaman sekarang Ustaz Nasim mangnya begitu jawab kabur. Ya. Maka kata lubang kubur, ketika siapapun yang masuk ke dalam ini bukan lagi perhitungan nasab, akan tetapi perhitungan hisab, amal perbuatan. Mau anak siapa, mau ibu siapa, mau suami saya siapa, ketika masuk ke liang kubur itu pasti akan mendapat pertanyaan munkar dan nakir. Hisab sudah mulai diproses. Maka kata Abu Laith As-Samarkandi, agar kita terhindar dari adab kubur, yang pertama, yang tadi kita amal kan? Yang pertama, 1, perbanyak sodakoh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sodakoh, tadi itu yang kumpul tuh, yang diputar itu sodakoh. Apalagi sodakohnya sangat mulia buat menyantuni anak yatim. Yang kedua, perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 2 kita sudah dapat, betul? Ya, betul Bapak? Yang ketiga, perbanyak baca Al-Quran. Itu malaikat gak bakal berani menyiksa munkar dan nakir, langsung masuk ke alam kenikmat kubur, surga iliyinnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mengamalkan 3 tersebut, insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya siksa kubur, selamat dari pertanyaan munkar dan nakir. Masih banyak lagi Pak sebenarnya amalan-amalan ketika kita ingin selamat dari pertanyaan munkar dan nakir.
Tapi alhamdulillah ketika tersebut kita jalankan semua, mudah-mudahan kita ikhlas dalam menjalankan semua. Maka ketika masuk liang kubur kita disambut seperti pengantin baru. Amin. Ya Rabbal alamin. Selesai Pak Haji ya? Nah, selesai kan? Nah, sekarang yang ke zakat profesi. Zakat profesi. Zakat profesi itu adalah hasil ijtihad ulama mutaakhir ini, ulama sekarang. Nah, apa yang dikatakan Bapak Ustadz Sarifuddin tadi, bahwa zakat profesi itu adalah hasil ijtihad, hasil perkembangan ilmu fikih. Karena ilmu fikih itu adalah ilmu yang berkembang, bukan stagnan. Berkembang sesuai dengan perubahan zaman. Maka ulama semuanya sepakat bahwa ada zakat yang namanya zakat profesi. Kalau arba'ah, mazhab arba'ah itu sudah diglobalkan, sudah disatukan di namanya zakat mal. Tapi kalau ulama-ulama dikeluarkan 2,5%-nya. Ketika 2,5%-nya berarti 6.000.000 2,5% 150.000. Kan gampang hitungnya Pak. 6.150.000. Kalau Bapak hitungan duit masih nggak apa Pak. Hukumnya adalah wajib. Lalu bagaimana kalau kita tidak mengeluarkan zakat profesi, tapi kita nanti dalam 1 tahun, umpamanya Bapak keluarkan zakat di bulan Januari, ya bulan Januari lagi kayak datang dikeluarkan lagi. Ketika Bapak mengeluarkannya bulan Februari, ya bulan Februari lagi. Ketika Bapak mengeluarkannya bulan Ramadan, ya bulan Ramadan lagi. Dengan catatan semakin naik hartanya. Tapi seperti itu Pak ya. Jelas namanya zakat. Nah bagi kita mayoritas mazhab Syafi'i itu kaul yang ke-12, bukan kaul yang pertama, kaul yang ke-12. Bahkan lebih utama daripada zakat profesi, lebih baik membayar hutang daripada mengeluarkan zakat profesi. Tapi hutangnya hutang apa? Bukan hutang kebutuhan yang primer, kebutuhan yang benar-benar pokok. Kalau punya utang rumah, punya utang mobil lagi itu namanya bukannya utang, malah banyak utang. Bukan seperti itu, tapi utang yang pokok. Jelas Pak ya? Jelas. Tapi tetap hukumnya adalah wajib mengeluarkan zakat profesinya. Siap? Udah. Kalau gaji UMK itu Pak Kiai? UMK, sekarang UMK berapa? 4,8. Kalau yang kemarin itu, dan kalau tahun-tahun yang lalu itu masih kena. Tapi ketika sekarang itu naik zakat profesi hasilnya, berarti belum terkena. Kenapa? Karena belum senisabnya. Sekarang UMK kan ada yang 42, ada yang 4,8. Bahkan ada ketika kalau sudah karyawan ada yang 6 juta. Apalagi kalau pangkatnya si profesor, apalagi kalau pangkatnya manajer dan lain sebagainya, kan lebih daripada 6 juta. Betul. Yang namanya kehidupan rumah tangga, pasti kita semua mengharapkan harmonis, betul. Tidak ada orang yang tidak mengharapkan harmonis. Tapi ketika kita berbicara samarak, sakinah, mawaddah, warahmah, bukan hanya kita berpikir dan berbicara saja. Saya ingin punya rumah tangga yang sakinah. Cuma ngomong doang tapi tidak ada aplikasi, ya tidak bakalan tercapai. Semua itu ada aplikasinya, ada yang kita jalankan, ada yang kita lakukan. Sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Bapak Ustadz Komara tadi. Artinya apa? Ada hak istri, ada kewajiban istri. Ada kewajiban suami, ada hak suami. Ada kewajiban bersama. Maka kalaulah saling menghormati antara satu dengan yang lainnya, tujuan hidup rumah tangga sakinah itu akan tercapai. Saya yakin tidak ada di antara orang-orang itu yang berumah tangga niatnya cuma main-main, tapi niatnya ingin bahagia. Oleh karenanya kita lakukan, kita upayakan semaksimal mungkin. Jangan sampai kita abaikan. Kalau kita tidak jalankan kewajiban kita, baik itu suami maupun istri, maka jangan berharap rumah tangga kita akan bahagia.
Istri punya kewajiban, suami punya kewajiban. Tapi terkadang kita kaum lelaki itu artinya selalu menuntut kewajiban istri. Betul? Kewajiban istri yang dituntut, tapi kewajiban kita kadang-kadang tidak dipenuhi. Ada hak istri, ada hak suami. Begini Pak, kewajiban suami terhadap istri adalah buka Al-Baqarah 228. Mislul ladzi alaihi nabil ma'ruf. Begini kesimpulannya, seorang istri pun mempunyai hak yang sama ketika dia melaksanakan kewajibannya kepada suami. Ada haknya, paling tidak ada empat yang saya catat. Yang pertama, seorang suami itu harus berbuat baik kepada istri. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Pergaulilah istri kalian dengan baik, bukan istri-istri kalian. Awas, salah mengartikannya. Pergaulilah istri kalian dengan baik. Begitu hitopnya, bukan istri-istri kalian. Lebih dari satu. Jangan nunduk. Pertama, berbuat baik kepada istri. Ini terkadang kita berbuat baik itu cuma hanya urusan materi. Jelas. Yang terpenting ketika sudah berberikan urusan materi, selesai. Pokoknya apapun penting materi. Sudah saya kasih uang, sudah saya penuhi kebutuhannya. Enggak begitu Pak. Kan kita lagi menikah. Ya ma'sarus sabab manistata'tum minkumul ba'at falyatazawwaj. Apabila telah mampu untuk menafkahkan lahir maupun menafkahkan batin, silakan nikah. Kan begitu. Yang namanya kebutuhan batin itu bukan duit. Ingat, bukan hanya sekedar uang, tapi butuh perhatian. Betul nggak? Istri itu butuh perhatian. Istri itu perlu diperhatikan. Bukan cuma dikasih uang, selesai, nggak selesai. Maka banyak di antara orang-orang yang banyak uang tapi ngelayap kemana-mana. Kenapa? Karena kurang perhatian. Saya kan nggak nyinggung siapa-siapa, karena ditanya kan begitu, ya kan? Nanti abis ini kan ngaji lagi gitu. Besok nggak pertanyaan ini lagi besok. Yang lain. Saudara hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa Pak? Amat sangat terpenting perhatian dari kita sebagai seorang suami. Nggak cukup dengan ngasih materi begitu saja langsung kita kabur, nggak. Pasti dia akan komplain Pak. Ya saya dianggurin, kan gitu. Perhatian itu teramat sangat penting. Kalau kita ingin membina rumah tangga itu Pak, baik. Ingin rumah tangga itu bahagia. Jangan sampai kita habiskan waktu kita itu untuk orang luar tapi lupa dengan keluarga. Ustadz, emang nggak boleh kita main? Boleh, silakan. Refreshing, silakan, boleh. Tapi tolong jangan pernah melupakan yang di rumah. Makanya saya sekarang nggak boleh pulang malam-malam. Ngeles lagi. Bukan ngeles. Sebelumnya malam ya Pak. Ya, malah kan jangankan kita, Aisyah aja cemburu, Pak. Ya kan? Maka kata Rasulullah ketika Rasulullah ngajar sahabat-sahabatnya itu pulang terlalu malam, Aisyah ketiduran, Rasul nggak berani ngebangunin Aisyah, dia tidur di depan pintu. Nah kalau sekarang dia di depan pintu apa ada begini? Nggak dari bangunnya pakai. Salah nggak boleh nyebut nama sih. Mawar. Edit itu jangan lupa diedit. Emang nih, saya kan sering berbicara. Awas, saya sering berbicara dimanapun saya ngaji, di depan ibu-ibu maupun di depan bapak-bapak. Awas, malam itu seorang suami kalau bukan tidak masalah urusan kerja mencari nafkah, maka sepenuhnya adalah hak seorang
Mas Boy bisa dikraus Mas Boy. Tapi kan istri kita kan nggak seperti itu Pak. Nggak artinya, kamu jangan kemana-mana, kamu jangan main. Nggak, silakan. Tapi tahu aturan. Ya minimal seminggu 2 kali. Kan begitu, ngomongin istri, ajak ngobrol, ajak bareng. Bukan pengen dikeluarin, pengen ditanya sebenarnya istri. Iya. Seperti itu. Satu, nih berbuat baik kepada istri. 2, ketika seorang istri mempunyai kesalahan, maka mesti dimaafkan. Ini saya berbicara, ditanyakan hukum Islam, bukan Aisyah haram saya. Tapi saya adalah berbicara hukum Islam. Ya kalau berbicara Aisyah Dahlan kan satu-satu dia adil kan begitu. Nanti saya akan bahas juga bagaimana kewajiban istri kepada suami. Ini panjang ini ceritanya Pak kalau bahas kewajiban istri kewajiban suami ini. Kalau ngaji nggak apa-apa. Ya kan ngerti dia ngaji. Wah, ada yang pulang ya. Kayaknya minta maaf ke istri ya. Malam-malam bulan Jumat ini. Iya Pak. Saya seharian ini ditemanin sama Pak Aprijal. Pak Adi yang tidak paham bagaimana watak istri saya dan saya paham dia. Galak ya, galak. Ya kan seperti yang namanya seorang perempuan itu pasti ingin diperhatikan. Ya kan? Itu istri Ustaz. Mana si Rijal? Pantasan kalau saya ngasih uang belanja ada kata sambung ya. Nanti saya suruh beli mobil. Terus ngomong. Istri punya ego, kita punya ego. Ketika ego kita sama-sama dinaikkan, gak bakalan bisa. Harusnya ada yang mengalah, ada yang di atas, ada yang di bawah. Kalau sama-sama di atas kan gak enak. Tapi kalau atas bawah kan sama-sama enak. Dia narik, kita nekan kan? Maksudnya itu kayak? Bukan, ini bukan situ maksudnya. Gimana bisa? Otomatis. Mambung gitu. Hah? Beda ini Pak. Bukan ke situ. Masa gitu? Bukan ke situ nyambungnya. Kan ada kesalahan yang kecil, cuma kesalahan fatal Pak. Kesalahan juga. Iya benar, tapi kesalahan fatal. Gitu. Ini kesalahan yang sehari-hari yang sering kita terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kan begitu ya. Makanya ketika seorang istri berbuat salah, ayo kita lagu. Apalagi kita adalah ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Bang Rijal itu di atas Nisa. di atas nisa. Namanya seorang laki-laki adalah pemimpin perempuan kan begitu, yang mengayomi, yang mendidik, yang memberikan sesuatu yang terbaik kan begitu. Artinya ketika dia mengayomi, subhanallah, yang diayomi itu merasa bahagia. Itulah tugas seorang suami. Apa tadi yang pertama? Berbuat baik. Yang ketiga, yang kedua, maafkan kesalahan ketika istri itu berbuat salah. 3, jangan pernah menyebarkan aib seorang istri. Ini kadang-kadang subhanallah, istri saya mencerewet banget ya Allah. Gak boleh lemes, cuma gak usah, biarin. Lemes-lemes istri kita. Saya kan jangan mesra berarti. Daripada dia diam dalam kehidupan rumah tangga ya. Kita pulang diam, kita pergi diam. Kira-kira mau ngomong mau mana? Mau lemes atau mau diam? Hah? Kok nggak dijawab? Aing lagi. Wah. Ini kadang-kadang ditanya salah, nggak ditanya juga salah. Baru pulang nanya istrinya, baru pulang mas, emang nggak tahu baru pulang begini jawabnya. Padahal dari rumah udah rancang pertanyaannya yang bagus, tapi sekarang belum pernah nanya. Ini nanya, lu tumben nanya ada apa? Berarti salah lagi soalnya.
Tapi lihat dulu. Ya kan harus berbicara, jangan selonong. Woi, jangan ngomong baik, woi. Masih ngumpul jangan ngomong. Jadi menentukan sesuatunya sendirian, istri nggak ada bicara. Nanti ketika ada sesuatu yang fatal, bahaya, kan seperti itu. Tapi ketika istri dilibatkan dalam satu pembicaraan, insya Allah apapun yang tadi resikonya resiko bersama. Jelas Pak ya? Jelas. Kadang-kadang seperti itu. Ketika saya mengasihkan uang kepada orang tua saya tanpa kasih pengalaman istri saya kan sah-sah saja dalam hukum Islam. Akan tetapi apakah akibatnya nanti baik atau tidak? Akan tetapi kalau ada dua-duanya diajak berbicara sekian kan beres Pak. Jelas? Ajak bicara insya Allah maka kehidupan rumah tangga akan kehidupan yang harmonis. Itu baru hak seorang istri. Kalau saya nggak berbicara kan kewajibannya, betul? Lama ini berarti. Kita apa nih kayak? Berarti kalau berbicara sudah lewat ya? Nanti kita terusin lagi ya. 15 menit. 2 minggu yang akan datang ya. Nanti lupa ya. Tapi 2 minggu yang akan datang. Terlupa nanya. Pokoknya nanti 2 Karena minggu. jatah kita nih, hak kita nih kayak. Tadi kena istri, ini hak kita ini. Jangan lupa. Pulang mereka. Manusia gacor. Apa bedanya? Emas dia. Emas bedanya. Masih terus? Boleh. Ayo terus. Terus dong. Terus ya? Terus. Oh, jangan hak sisi ya, Islam ya? Iya, hak kita ini. Bareng-bareng kita ya. Artinya konten 24 jam itu bukan urusannya lobang doang. Ini mulai panik ya, ini mulai panik. Landasan puasa. Ayatnya gini, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di bawahnya fasolihatu qonitatu hafizatu lil ghaibi bima hafizallah. Itu hak seorang suami. Fasolihatu, wanita-wanita yang soleh. Soleha. Iya. Soleha. Wanita-wanita yang soleha. Istri-istri yang soleha itu pertama qonitatu, taat kepada Allah dan taat kepada seorang suami. Oh boleh. Kalau giliran Kita Dari ayat. Pulang dari ayat. ayat saya mulai. Fasolihatu qonitatu hafizatu bima hafizallah. Dikencengin deh. Tante saya telepon dulu istri saya tuh. Supaya berimbang, ya kan? Wanita-wanita solehah, wanita-wanita yang baik, istri-istri yang baik itu. Yang pertama qonitatu, dia taat kepada Allah. Dia rajin sholat 5 waktunya, dia rajin sholat sunnahnya. Akan tetapi ibadah dia itu tidak bakalan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau dia tidak taat kepada seorang suami. Artinya ibadahnya sia-sia. Tergantung bagaimana suami. Langsung kencang begini mana. Udah siap dipacul pokoknya. Kosong dari Istilahnya seperti itu, seperti sawah. Gini, Korijal depan batu bisa hukum hartul lakum fa'tu harsakum anasyitum. Ya kan? Ya kan artinya seorang istri itu bagaikan sawah ladang kita. Betul. Maka hampiri sesuka kita. Makanya seorang istri itu harus ngerti bagaimana caranya. Walaupun dia lagi tapi bagaimana caranya supaya nafsu tadi si laki-laki itu bisa tersalurkan dengan cara yang tidak harus. Betul Pak ya? Terusin yang masak tadi itu. Ya benar Pak, yang masak mana? Lebih tinggi nafsunya.
Memang seperti itu, Pak. Jangan coba-coba kita menyentuh seorang istri, menggoda seorang istri ketika istri lagi head. Itu langsung nafsu syahwatnya tinggi, Pak. Ini ada lagi yang ini kalau mau bahas begini kalian tidur ya. Ya Allah, jangan mau marah sini namanya. Ada yang bilang yang mana? Maka kata Rasulullah, Aisyah, ketika Rasulullah mendatangi Aisyah, apa satu sarung, Pak? Satu sarung Rasulullah dengan Aisyah. Apa kata Aisyah ya Rasulullah? Saya lagi datang pulang, langsung loncat. Kalau kita kan langsung nunduk, kan begitu. Masa iya dilihat dulu kalau kita mah. Nggak percaya saya kira dilongok dulu. Merah apa enggak? Bendera. Pengalaman Pak. Artinya punya cara, Pak. Seorang istri itu punya cara bagaimana caranya supaya nafsunya keluar, kemudian palanya nggak pusing, tapi tidak marah. Balik deh, mau buru-buru pulang ini. Mantap, buru-buru pulang ya. Nah, artinya apa? Kan begitu. Kondita tuh dia harus taat kepada seorang suami. Artinya sholat yang dia lakukan, apapun yang dia kerjakan, ketika dia tidak taat dengan seorang suami, gugur. Karena ridho dia bukan ridho orang tuanya, tapi dia tergantung bagaimana ridho seorang suami. Makanya jaga akhlaknya di depan suami. Berikan yang terbaik. Udah kata Ustadz Sadiqudin selesai. Nanti insya Allah kita akan bahas di lain kesempatan. Dan begitu ya, masih panjang lagi penjabarannya. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terpenting adalah bagaimana seorang istri dan seorang suami punya satu tujuan. Apa tujuannya? Membina rumah tangga yang baik, membina rumah tangga yang sakinah. Tujuan kita bahagia dunia dan bahagia akhirat. Bukan hanya sekedar bahagia di dunia, tapi bahagia di akhirat. Sekali lagi, saling memperhatikan, istri memperhatikan suami memperhatikan istri. Jelas? Jangan sampai kita meninggalkan istri, tidak memperhatikan istri, maka tidak ada dosa yang paling besar yang langsung ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali menjolimi seorang makhluk. Maka yang paling jelas demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.